कोयला तस्करी मामले का जाल सीबीआई बंद कर रही है। आसनसोल विशेष सीबीआई कोर्ट के निर्देशानुसार कोयला तस्करी मामले में मंगलवार को आरोप तय किए जाने हैं। आसनसोल विशेष सीबीआई कोर्ट के सामने सुबह से ही पुलिस की सक्रियता देखी गई। कोर्ट में मौजूद सीबीआई अधिकारी किंगपिन लाला के वकील मौजूद है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों की संख्या 43 है। ये देखना बाकी है कि विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश के निर्देश अनुसार सीबीआई क्या जानकारी पेश करेगी। 43 आरोपियों में कितने आरोपी पेश होते हैं ये भी देखना है। सनद रहे कि बीते सप्ताह अनूप मांझी आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पहली बार हाजिर हुए थे। उन्हें 10 लाख रुपए के अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया था, जहां कहा गया था कि 21 मई को चार्जशीट जमा करने के बाद से सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई के दौरान कोयला मामले में युक्त 2 आरोपी के अनुपस्थिति के कारण सुनवाई की अगली तिथि 3 जुलाई को रखी गई। अनूप मांझी के अधिवक्ता अभिषेक मुखर्जी ने पत्रकारों को बताया कि विशेष सीबीआई कोर्ट में अनूप मांझी उपस्थित हुए। उनकी एक याचिका दायर करनी थी, वो किया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट से पूरी कागजात पढ़ने के लिए समय मांगा गया। कोर्ट ने समय दिया। पहले 7 दिन का समय दिया गया था, उतने समय में कागजात देखने नहीं सका गया। आगामी 3 जुलाई को फिर डेट पड़ा है, उस दिन सभी को उपस्थित होने के लिए बोला गया है। उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया जितना जल्द हो किया जाएगा। আজকে কোর্টে অনুপ মাঝি প্রেজেন্ট ছিলেন। ওনার যে একটা 82-83 যে অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া ছিল সেটা আমরা দিয়েছি, সেটা জজ সাহেব হিয়ারিং এর জন্য রেখেছেন এবং আমরা সিবিআই আমাদেরকে যে কপি সার্ভিস করেছেন সেটা অনেক ভলিউমিনাস হওয়ায় আমরা টাইম চেয়েছি সেটাকে রিডিউস করার জন্য। আজকে চার্জ গঠন হওয়ার কথা ছিল, আজই 4 ঘন্টা কারণ আমরা এত ভলিউমিনাস কপি দেওয়া হয়েছে যে আমরা এখনো দেখে ওঠার সময় পাইনি। 7 দিনের সময় পেয়েছি আমরা, সেই কারণে দেখে ওঠার সময় পাইনি। তো আমরা কোর্টের কাছে টাইম ট্রাই করেছি, কোর্ট আমাদের টাইমটা অ্যালাউ করেছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক উপস্থিত ছিলেন, কিছু সবাই সবার রেসপেক্টিভ অ্যাডভোকেট কারণ দেখিয়েছে। পরবর্তী ডেট কখন করেছে? 3রা জুলাই। অভিষেক সেটা সিবিআই এর সঙ্গে বিচারকের ব্যাপার, সেটা বিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। সেটা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি জজ সাহেবের সঙ্গে। তাদের পক্ষ থেকে যারা আছেন তাদের পক্ষ থেকে একটা বলা হয়েছে যে আগে তদন্তটা শেষ করা হোক, তারপরে যা করা। হ্যাঁ, আমরা সেটা নিশ্চয়ই প্রে করেছি, কারণ আমরা তো অনেকদিন ধরেই সিবিআই যে ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছে, প্রায় 3.5 বছর ধরে চালাচ্ছেন, ওনারা এখনো ইনভেস্টিগেশন শেষ করে উঠতে পারেননি। তো আমরা সেটাও বলেছি যে ওনারা যত সম্ভব তাড়াতাড়ি পারেন যাতে ইনভেস্টিগেশনটা শেষ করেন।